ትርጓሜ ስሙ መን ከም እግዚአብሔር ዝመስል ምስ እግዚአብሔር ዝማዓራሪ ከም እግዚአብሔር ዝበለ አምላክ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ጥዑም ከም እግዚአብሔር ዝበለ ርህሩ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ሓዛኒ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ረዳኢ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የዋህ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ካብዘይ ምንባርና ምንባር አምጽኡ ፈጢሩ እና መገበ ዝነብር ከምኡ ዝመስል የለን። መላእክት መደንገጹ መላእክት ንደቅ ሰባት ክረዱ እኳ እንተመጹ ክብረ ለዎም ክብሮም ዘይተቃነሰ ስለዝኾነ እስመ ይበው መቅሰፍት ቤተክ ኣብ ገዛኻ መቅሰፍተ ይኣቱን መከራ ይመጽእ ደስ ክብል ቃል ብጸጋይና ዘዳሓና ብጸጋይና ዘዳሓና ብጸጋይና ዘዳሓና ይበሃል እሞ ትጸጋ እንታይ እዩ ናይ ትጸጋ ዓይነት ናይ ትጸጋ ዝርዝር ንገሩና እንተልካዮም ዝርዝር የለን ብዝርዝር ዘረድእካ የለን መንገዲ ዝመርሐና ሕያዋይ ደግ ዝኾነ ርህሩህ ዝኾነ መልአክ ለአኸልና ዋዛይ ኮንና ንኮንሕና ክመውት እንተሎ ታዲና ንገብር ሕጽብ አቢልና እንኳን ኻሊእ ክንቦ ሕጽብ አቢልና ግን ዘቢልና እንደልሓን ሕደ ወይሪን ገብርሃነ ስኸላለን ቅንዒሉ ብስልጣኑ ዘፈራርሖ ቅንዒሉ ብሃፍቱ ዘደንግጾ ዝምክሕሉ ዕድል የብሉን ኣብ ዓለም ቦታቱ መንበረ ቦታቱ መቃብር እንታትዩ እግዚአብሔር ዝሰቆ ክቆጻጸሮ ዝግብኦ ኣይምሮ بتيكتوكرات كجزاء انتلو كابزين العلى خسارة يلين كابزين العلى ودكات انتحرتن يلين وجني تونجل كانوا بو تصفاناي تصفاك على حيزو نمنا أسيز قس يمو دك جزانا دك لومي دك بيت كريستيان دك وانجيل ولد كريستوس بيت كريستيان ريازي منوتكم بيت كريستيان سعيما زي سجبتكم إنكم بيت كريستيان جنات بعتاوس يكتتوكم اتنا هيوت سبع عملبكم كتاب سسو تدعي واندا تسبيتكم من اتحقفي كل جزينا منفس قدس مقوت استملأ غواغوانكم بيت كريستيان انتي زحاله نابيت وصو نابيت رحقوا ازيك خون كويو ازيك يقارص كويو انه كابتن قدموت ملائك قدوس ميكائيل كرده ان مصز بل دانيال رديت ملائك زركبلو بوتا كوزيو كفرحات كندحنلو نخيل اي تفرح مناسي تጨነቁት هو خلقو منفسكم مرغغا تسينو حقهم سلام رحيقاتكم سلام كبيراتكم سدلي ومرعا اتتدلي ومنبارو اتتصبيو حدا اتترفو وتدلي سرع رسخهم ردكم بيتسخم تحقزت منيو السو سلبي سينكم وسلبيتكم فرحة لكمكم نقر قريت فرح عجوات السيلون دانيال زصنعنع ملائككو گنگزو ابزي ايا ابزي اكتهلو تلخم ناي دانيال املاك يگزئنا كتبلو انتلخم اكو اتناب دانيال استلاخ ملاك نباخمون كمصكو يزم دقي نابزي زي مسلو مخنيات انتاي اب گزانا مقصفت ياتون ممنال مكرا كاب گزانا كرحقيو مكرا كاب گزانا خوصيو مكرا كاب عدنا كاب حزبنا كطفيو انتاي انت خوينو انتاي انت گبر شدي سميتن 66 زبحال ناي حساوي مسيح ملكت ناي حساوي مسيح وازيما انت جزئنا قلايات نبيرك لايلة كروبيل سبوني أنت والأولى أنت العالم بالعلنا تغميتك وكيانوس التملكات زي صورك كانغر زي الله أو العلي كروبيل تغميتك برباروس كبر باروسن تحت زلو أما خلي جيدك جبيتك التقوزعصر مسغانا ناي بحريخا زخنه مسغانا زي قوارصكا زي غفلكا لعول مسغون إخامو نسخا بحقي ناي بحري أملاك إخا بسم آب اسكي خلاتنا سم سلاسي صوعنا بتمرت مسكنا ما أتيبنا صلاينا سيطانا رحيقنا هيوتنا منفس قدوس النغربلو تمرت مسكل أما أتيبخا صلوت مجمار يمو بسم آب دمسكم يسمعن بسم آب وولد
ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ዝተኸበሩ መጋቢ አእላፍ መምህር ተአምራት ታደሰ ናይ ሃገረ ስብከትና ቤት ትምህርቲ ሰንበት መምርሒ ሓላፊ፣ ዝተኸበሩ መምህር አክሊሉ አሚነ ናይ ደብሪ ስብከተ ወንጌል ክፍለ ሓላፊ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አበው መነኮሳት፣ ብደም ክርስቶስ ተቀደስኩም ክርስቶሳዊ ማዕረግ ክርስቶሳዊ ስያሜ ዝተዋሃበኩም አቦታት ምእመናን፣ እኖታት ምእመናት፣ መናእሰይ ሕፃናት፣ አባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝረሓቕና አቅሪቡ ዝተበተና አኪቡ ዝተፈላለና ሓደ ገይሩ ኣብ ቀራንዮ ፍቅሩ ብዝገለጸልና ስሙ ኣብ ልዕሊ ስምና ህይወቱ ኣብ ልዕሊ ህይወትና ጸጉ ኣብ ልዕሊ ክብርና ኣዋህዱ ካብ ዝወደቕናዮ ኣተሲኡ ካብ ዝጠፋናዮ ደልዩ በቲ ዘይደክም ቅልጽሙ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ርስትና ናብ መረበትና ብዝመለሰና ኣብ ቀራንዮ ፍቅሩ ብዝገለጸልና ብሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒላትኩም? ደሓንዶ ውዒላትኩም? አሜን። ምስጉነ ባሕሪ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ቀዳማይ እንትንብሎ ትማሊ፣ ማእኸላይ እንትንብሎ ሎሚ፣ ዘላለማዊ እንትንብሎ ጽባሕ ዘይብሉ ዝነበረ ዘሎ ዝነብር ንምሕረቱ ንምጥቀቱ ንርቀቱ ንፍቅሩ ንይቕርየቱ ንሕያዋይነቱ ናቦነቱ ተመሳሳሊ ዘይብሉ ንዘላለም ነጊሱ ዝነብር መንግስትነቱ ዘይሰዓር ስልጣኑ ዘይግፈፍ ልዑለ ባሕሪ ጎይታ ሰራዊት አምላክ አቦታትና ሕያው እግዚአብሔር አብዛ ሰዓት እዚኣ አብዛ ቦታ እዚኣ ክነምልኾ ክንሰግደሉ ክንግዘአሉ ንሱን ብትናይ ፍቅሪ ቃሉ ክግስጸና ክምዕደና እዛ ጊዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾትን ነቲ በሓድነቱ ካልኣይ ንሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ንዕኡ ይኹን። ናብዚ ናይ እግዚአብሔር ቀራቢ ንእግዚአብሔር በቀረባ ተጸዋዒ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ምሕረት ከመላልስ ካብ ሰባት ዝቐርብ ጾም ጸሎት ምጽዋት ካብ እግዚአብሔር ዝውሃብ ምሕረት ሰላም በረከት ዘቀባብል ናይ ሰላም መልአክ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓለ ሲመቱ እንኳ ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። ተኣኽሎ ድያ እዚኣ ምክንያቱ ኣነንስኹምን ብዓቕምና ስልጣንና ክንገብሮ ዘይንኽእል ብናቱ ረድኤት ጥራሕ ዝረኸብናዮ ጥዒና ዕድመ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተሓላሊፍ ካብዚ ምብጻሕ ዓብዪ ነገር እዩ እሞ እዚ ኩሉ ዝገበረልና አምላከ ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ወናሁ ሚካኤል አሃዱ እመላእክት ቀደምት መጽአ ይርድአኒ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ንረኽቦ ኃይለ ቃል መነጋገር ይገርና ክንነጋገር ከም ናይ እግዚአብሔር መምህርነት ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ እዚ መድረኽ እዚ አዳሊው አእምሮና ተቆጻጺሩ ህሊናና አከናዊኑ ከምህረና አምላክ አቦታትና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና። ስለዚህ ከም እግዚአብሔር አስተምህሮ ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ዘሎ አምላካዊ ቃል አምላካዊ መልእኽቲ ናይ ዳንኤል ራእይ ናይ ዳንኤል ትንቢት ናይ ዳንኤል ምስ ቅዱስ ሚካኤል ዝገበሮ ንግግር
ናይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ናይ ዳንኤል ድማ ቅቡልነት እንሪአሉ እንመሃረሉ ህይወትና እንፍትሸሉ እታው ዝተገበረ ምስጢር ጸጋና በዓልና ህይወትና ነምጽአሉ ዓብይ ትምህርት እዩሞ እግዚአብሔር ከምህረና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ሕዚ ኩላትና ተማሃሮ ኢና بدن بنمهر زمهرنا እግዚአብሔር መሆኑ እንረዳ حدينا بقدميت ጠጠውን ተበልና حدينا بقدميت ተተቀመጥና መምህርና እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ወናሁ ሚካኤል አሃዱ መላእክት ቅዱሳን መጽአ ይርዳአኒ እነሆ ካፍቶም ቀደሞት ቅዱሳን መላእክት ሓደ ሚካኤል ክረዳአኒ መጽአ ምናልባት ቃል ዝተለመደዩ ሐድሽ ቃል ይኮነን እትረዲየት ግን ሁሉ ጊዜ ሐድሽ እዩ እቲ ቃል ሓደ ጊዜ ተነጊሩ ዘብቅዕ ዘይኮነ እትረዲየት ና መጨረሻ ሓደ ጊዜ ተገይሩ ተርፍ ስለ ዘይኮነ ሁሉ ጊዜ በሰዓቱ ስለ ዝግበር እቲ ናይ ረዲየት መልአኩን ካብ ደቅ ሰባት ስለ ዘይፍለይ እቶም ረዲየት ዘድልዮም ሰባቱን ካብ እግዚአብሔር ዝተአዘዘ መልአክ ረዲየቱ ተፈልይዎም ስለ ዘይፈልጥ ببجزيو سلا زجبر ببجزيو سلا زوهاب حد شيء تقال إنه كم ملائكة كفتهم قدموت ملائكة ناي فترة مجمرة كابز خونو ملائكة قدم يوم قدم يوم استفتر زي الله بإلة أور كاب استفتروا ملائكة كاب عطم حدا إنه ميكائيل سمو استنصره ميكائيل تبعيلو استسوعه سمو ميكائيل تبعيلو استمزجه ترجم سمو كم تعنتو أحواتنا بيت من سنواتنا زمر وزنا برو ترجمي سمو من كم إجزابير نجزابير زمسل مس إجزابير زم عراري كم إجزابير زبالة أملاك كم إجزابير زبالة طعوم كم إجزابير زبالة رهرو كم إجزابير زبالة حزاني كم إجزابير زبالة ردائي كم إجزابير زبالة يواه كم إجزابير زبالة كاب زي من وارنا مسيو فتيرو إننا مجبز نبر كم زمسل يلن زبل ترجم زلوا خمس عين ترجم استوهبوا ملعك ميكائيل كرد ان مسأ دانيال زي خبل انتهلو اسرائيل بسدت بمكرا بسقاي عبتحت اهيزا وديقا زلعلا عبت سعانة اللو صلوتي بصيحدي يبصحني لا بتچنغلو كاب سدت معازي يزملسي لا بتچنغلو بارنت اب مرير واب زنبرلو ساعات صباح يحيزو ناملاكون እግዚአብሔርን ትጥይቅ ቀትርን ለይትን ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኑ አብይድ አምላኩ እንዳተማሐፀነ ድምጹን እግዚአብሔር ዘስመዐሉ ሰዓት ምስጢር ስደት መልስ ስደት እስራኤል ማዕዘ ከምትመለስ መከራ እስራኤል ማዕዘ ከምዘብቅዕ ብዙሕ ጸልዩ ጾይሙ ሰጊዱ ተንበርኪኹ እግዚአብሔር ጸሎቱን ጾሙን ጸሎቱን ድኻሙን ልማኑን ተቀቢሉ ንሕቱኡ መልስ ክልኸል እንተሎ ካብ እግዚአብሔር ዝተዓዘዘ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ዳንኤል ከደሞ ዳንኤል ብግርማት መልአክ ደንጊጹ ወደቀ ግርማ መላእክት መደንገጹ መላእክት ንደቅ ሰባት ክረዱ እንኳን ተመጹ ክብረ ለዎም ክብሮም ዘይተቃነሰ ስለዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ዝተውሃቦም ክብሪ ተጎናጽፎም ወሰለ ዝነብሩ ከመጽ ከለው መላእክት የፍርሑ የደንግጹ እሞ ዳንኤል ወን ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ሚካኤል ጠጠው ክብል ይከኣልን ግርማት መልአክ ፍርሕዎ ደንጊጽዎ ወደቀ እሱን መጺኡ ወይ የለኒ ዳንኤል ይትብስ የፍትወት ይትፍራህ ተንስ ወቁም በእገሪከ ወአሐዘኒ እድየ ወእራህየ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ኢደይ ሒዙ ማእኸል ኢደይ ጨቢጡ ዳንኤል አይትፍራህ ሓጀኻ ተስ بإجرخاون تطو بلبلنمو وتنسايكو وقومكو انزرد نفرحكو انداتنقطقطخو تسيه تطو بلخو
እግዚአብሔር አምላክ አይትፍሩ ሐጀኹም ዝብል መልአኩ ክልእኸልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ሓቢርና ደኒና ይስማዕኩም ደሎ አሜን። አምላከ ቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔርን ናይ እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤልን ምሳና ክህልው ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ስለዚህ አይትፍራ ሐጀኻ በለኒ አተስአኒ አጽናዕንዕኒ አረጋግዕኒ እዚ መን እዩ መን እዩ እዚ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ መልአክ ናይ እግዚአብሔር ልኡኽ ቅዱስ ሚካኤል ካብቶም ቀደሞት መላእክት ሓደ ዝኾነ ክረድአኒ መፀ ኮይ ረድኤት የድልየና እዩ ንዓይንዓኹምን እውን ክረድአና ተዝመፅእ ክረድአና ንኽመፅእ ንጽበዮ ንሕና ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክላኸና እንተጠይቕና እግዚአብሔር እውን ረዳኢ መልአክ ከም ዝሰደልና ኣይንጠራጠርን። ኣብ ቦታትና ዝረእናዮ ስለ ዝኾነ ናይ ዳንኤል አምላክ እንምልኽ ሰባት ኢና። ናይ ዳንኤል አምላክ ዝፈጠረና ናይ ዳንኤል አምላክ ዝገዛአና ናይ ዳንኤል አምላክ እንምብርከኽ ሰባት ኢና። ስለዚ ከምቲ ንዳንኤል ክረድእ ዝመፀ ንዳንኤል ረዳኢ መልአክ ከም ዝተኣዘዘሉ ንዓይንዓኹምን እውን ዝረድእ መልአክ የድልየና እዩ እሞ ናይ ረድኤት መልአክ እግዚአብሔር ክልእኸልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ክረድአኒ መፀ እሱ እውን ሚካኤል እዩ። እዚ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለዩ ነቢያት መላእክት ንደቂ ሰባት ክረድኡ ከም ዝእዘዙ እናተፀሓፈ እናተነገረ ዝመፀ እዩ። ንኣብነት ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ 90 ካብ ቁፅሪ 13 ጀሚርና ክንርኢ እንተለና ከምዚ ይብለና እስመ ለመላእክቲሁ ይእዘዞሙ በእንቲአከ ከመ ይቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ ወበእደዊሆሙ ያነስኡከ ከመ ይትጣቀፍ በእብን እግርከ እግርኻ ብዕንቅፋት ከይውቃዕ ዕሾኽ ከይወግአካ ካብ ዝወደቕኻዮ ካተስኡኻ ካብ ዝበፅሐካ መከራ ክብጀውኻ እግዚአብሔር ምእንታኻ ንመላእክቲ ይእዝዞም እዩ እሞ ስለዚ ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ይኹን መከራ ኣይመጽእን እዩ። እስመ ኢይበው መቅሰፍት ቤተከ እግዚአብሔር አምላክ ካብ መከራ ይሰውረና። እስመ ኢይበው መቅሰፍት ቤተከ ኣብ ገዛኻ መቅሰፍቲ ይኣቱን መከራ ይመጽእ ደስ ክብል ቃሉ ኣቤት ክጥዕም ኣብ ገዛኻ መከራ ይመጽእን ይብል። ንምንታይ እግዚአብሔር ምእንታኻ መላእክቲ ይእዝዞም እዩ እሞ ነቶም መላእክት እግዚአብሔር ብዛዕባኻ ስለ ዝእዝዞም ክሕልውኻ ክሕብሕቡኻ ንመላእክት ምእንታኻ ስለ ዝእዝዞ ኣብ ገዛኻ መቕሰፍቲ ይኣቱን። ከምዚ ዝበለ ናይ ህይወት ድምፂ ካብ ምስማዕ ከምዚ ዝበለ ናይ ዜና ተስፋ ካብ ምስማዕ ዝበልፅ ነገር የለ። ናይ ተስፋ ቃል እዩ። ገዛኻ መቕሰፍቲ ይኣቱን፣ ገዛኻ መከራ ይመጽእን፣ ገዛኻ ሞት የለን፣ ገዛኻ ስደት የለን፣ ገዛኻ ጭንቀት የለን። እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ይርሐቀልና። እስኪ ጭንቀት ገዛኻ መከራ ይመጽእ ንምንታይ? ካብ መከራ ክሕልውኻ ዝኽእሉ መላእክት ብዛዕባኻ ክእዝዞም እዩ እሞ እዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ውህብቶ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ ለሙኒዮ ትርጉሙ ዘይፍለጥ ጸጋ ዝበሃል ቋንቋ ኣሎ። ብጸጋ ኢና ዘድሓና ብጸጋ ኢና ዘድሓና ብጸጋ ኢና ዘድሓና ይበሃል እሞ ትጸጋ እንታይ እዩ? ናይ ትጸጋ ዓይነት ናይ ትጸጋ ዝርዝር ንገሩና እንተልካዮም ዝርዝር የለን፣ ብዝርዝር ዘረድአካ የለን። ጸጋ ግን ካብቶም ጸጋታት ሓደ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝሕሉ ካብ መቕሰፍቲ ካብ መከራ ዝሕብሕበካ መልአክ ዝልእኸልካ እንተኾይኑ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበካ ጸጋ እዚ እዩ። መላእክቲ ጸጋታትና እዮም። ማህያ ዘይንኻፍሎም ጋርዲ ትራንስፖርት ዘይንኸፍሎም ብክንፊ ሰረገላ ሒዞምና ዝኸዱ ብላዕላይ ጽላል ብታሕታይ ሳእኒ ኮይኖም ዘገልግሉና ብየማን ብጸጋም ብቅድሚት ብድሕሪት ካብ ዝመፀና ፈተና ዝስውሩና ሓፅር ቁፅር ኮይኖም ከለላ ኮይኖም ዝሕብሕቡና መላእክት ጸጋ ገይሩ ዝሃበና እግዚአብሔር አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ምስጋና ይግብኦም። እስኪ ሓደ ጊዜ መስግኑለይ።
ولد كريستيان أزي لبيلنا خنستوعد زقبئنا نافطرا قال انت تتقمنا نافلسفنا حساب انت يفلقنا حقاوي زخونه እግዚአብሔር በነቢያት ሓዲሩ ዘናገሮ በሐዋርያት ሓዲሩ ዝሰበኾ ሓቃዊ ቃልና ክነነጋገር ዘለና ስለዚህ ካፍተውና ሓቀ ቃላት ኣብ መዝሙር 9 ቁጥር 13 እንረኽቦ ቃል اسم الملائكة يزوم كما يكوك بكل في الناويك بمن قد لقى كل كعلوها كقد مخاك خيد ليكو قدوس ياريد بستناغرو مسرت أبوتاتنا بيت كريستيان كمسكن انتلو كل غزي زي قارص حدا قال تايلو ملائكة كهير مرا فهنو لنا واحد زبالو دسكاناي من قد زمرحنا حياواي دق زخونه رهرو زخونه ملعاك لآخلنا نايزو وتر صلاتي ليطوان يبحال بنا بيت كريستياننا قانقا أبوتاتنا تصليو أبي صوم دبوان تقومو سب مويتو مواسيت انتبصحو واحد سبحات نجبي بيت كريستيان أبزل صحلو زصلي وصلت ملعاك كهيرة مراه يفنو لنا حياواي من قد زمرح من قد زصرق صلاينا سيطانا من قد صنح كي عنقفنا كاب يمانا بصقام كاب بركتنا مرقم كاو سلامنا وهكت كاب حقنا الحصوت كي نخيد صلاينا سيطان كقاوم لنا زخيل حياواي ملائكة من قد زمرحنا لآخلنا صبو صلوت زيات بالبيت كريستياننا سلازي جي كم من تاي تبقيسا كافت مصحف قدوس كافت مزمور داويت كافت بيت دانيኤል دانيኤል ون تايرو انه كاب እግዚአብሔር انه ሚካኤል كاب قدوسان ملائكة كافتهم قدموت قدوسان ملائكة حدا زخونه كرد ان مص نبي እግዚአብሔር داويتون بمنقد خا كله كحلوها معنتنا خا ملائكة يزوم يمو مقصفتي مكراب غزاخا اياتون زبلو ليكو قدوس ياريد امصيو ملائكة منقد خمرحنا حياواي ملائكة لاخلنا ريغو ازي ابزي زلو صلوت مصحف قدوس هاوي ايو كابلوي كحديث وصايو كابلوي كحديث زتمززه كابلوي كحديث زتقممه قماميو منفس قدوس ناغلغلوت نمسارح استمرصه ليكو قدوس ياريد زيت هافتي توهوتو صقا مالت زي كفتم قالت عبيت صقاتا مالت اننا بعدهم حيزهم كتنتن كزرزرو سلازخلو كافته እግዚአብሔር زحبنا نعنا استوهاب صقا حدلنا نوصلو ازيت عبي صقا مالت ناي بركه صقا ناي رديت صقا ناي هلونا صقا كتخر كلخا منقدخا صلمات كيخونكا برهان كتخر كلخا منقدخا عقبات كيوقعكا صريغو زمرح كتخر كلخا صلاعي كيقاومكا كيفتنكا حجاز خوينو زمرحكا ملاك مالت عبي صقا ايو بزعلت زي كمتي بقدمي زنبرو ممهراننا مهرو كم صنحو وحاتون بزقبا كم استغلصه نان باهيران هيوت كن فتش انتلنا نان باهيران هيوت كن دسس انتلنا كاب እግዚአብሔር استعزز ملاك مصيو زردو دخا بسبات السنعق بእግዚአብሔር زخبره سبات كقتلو زتمنيو ነገር ግን بتومنا يرديت ملائكت هيوتو كموت ناب هيوت كتسغاغر عدل زرخبه أبغزا خامق صفتياتون ملائكة من تخايز زومي ومالت زيو قتلوا واستبهلا دحنوا أطفئوا واستبهلا مرعوا كي ينبر استبهلا نخنبر كل نجر هابوا لبا أملاك نبي እግዚአብሔር داويت
مزمور 47 كوصري 13 جنبنا خنريت لنا زبلنا نجر كم زي يتفرحوا على سوي ليل وسوي بزه كبر بيته اسم أي ناس مسليه كل عام يموت وأي ورد مسليه كل كبر بيته سابن تحفتنا سابن تتشومه سابن تتشلمه سابن تعبيه سابن علن تبله سبب زعلم زي بخبر انت جننه عاي تفرح أيوه سبب زعلم زي انت موقع انت دمغه عاي تدنقص اللو سبب زعلم زي بالعلنا جنين انت تريك عسب زبالة انت مسألة عاي تفرح أيوه نايجز وحفت انت بزحه رستو قلتو انت سفحه جزعاتو كابجاف سكابجاف انت بزحه عاي تفرح أيوه مكنياتوس اسمه ينس مسليه كله عام يموت خموت انتلو كاب سلطانو فرقي كاب حفتو ربعي كاب زلو كبرتاتو نسيسو حزو زخيد نجر يلن كله ندحريتي زقادفو ويوردو استعالم أبويه ويجري إنك برهان اسك العالم نف جزبوتاتو نم مقابر يزورد نم من بربوتاتو ناو قد يزعاتو كم تمبوتاتو مسمريت يزسمع مع اتمريتي خمو نام مريت كملس يستبحال عاكالو مسمريت كوهاد انتلو اتخبر يلن اتسلطان يلن اتحافت يلن سبنا قوة زنديو وازاي كوننا نكون حنا كموت انتلو تايدنا نقبر محصب بيلنا انقوان خالي كنبو حصب بيلنا قنزب بيلنا دل حان حجر ويري ان قبرهان اسخل عليهم قنعيلو بسلطانو زفراروحو قنعيلو بحفتو زدنقصو زمكحلو عدل يولون عالم بوتاتو من وربوتاتو مقابر انتاتيو سلازي نباهيران هيوت بن قدوس ميكائيل انتحلو عبغزاخا مقصفت ياتون نملايت بزعباخا كزوزوميو زتبهال املاكاوي قال نتوم هيمانت زلوم نتوم فريها እግዚአብሔር زلوم زتنجره قبل اليوم زفصل زي حسو املاكاوي قال زي غبرو زي ناغر زتناغرو زي ترف بويتا سراويت هياو باهير እግዚአብሔር بنبيات حادير زناغرو قال زي عصف زي حسو يمو قبل الباهيران افتفريها እግዚአብሔር زلو تفصل قبل دانيኤል افتفريها እግዚአብሔር زلو بصومن بصلوتن استوسن منسي فريها እግዚአብሔር زلو من عسي أبوتاتهم زخبروا من عسي لبوا من እግዚአብሔር استجزأ من عسي أملخوت እግዚአብሔር تنكيقهم زفلتوا من عسي مس እግዚአብሔር انتن نقاقروا مس ملائكة انتواقعوا اتوم بحافتن بسلطانن زخبروا عبيت استبهالوا انتو واردوا ازي عرست زي نقرنا كابزا عرست زي نمهار إذا عرست زي قليسو يردئنا كابزين العالم مسكر من كمس كابزين العالم مسكر من كدلينا ناي أملاح قال مسكر غير كاكا مسوع ناي أملاح قال مسكر غير كاكا متقاسن العلي من ممهريم ساعة مسكرنا نجزاهير قالي مسكرنا نبيات يوم مسكرنا أبو يوم مسكرنا هواريات يوم مسكرنا لقاو مسخاخرنا ليقاونت يوم كابن سنة زمنهم جميرو اسكاب ارغانو نا املاكو من እግዚአብሔር استغزو من عسي حواتنا من عسي دقنا حزخن احنا خنمنينا ابيلنا بحيران ريو ود 10 عمت عشاليو نغرغن فريها እግዚአብሔር استملئ كاببون كابديون زورسو حفتي ሃይማኖት ነይሩ كابون كابديون زورسو فرحات እግዚአብሔር ነይሩ كابديون زورسو ጥበብ እታናይ ጥበብ መጀመሪያ ናይ ዕውቀት መጀመሪያ ናይ ልብ መጀመሪያ ናይ አእምሮ መጀመሪያ ዝኾነት መንፈሳዊ ጥበብ እግዚአብሔር መፍራሕያ ነይራ ሓደራ ምዕቃብያ ነይራ ድርሳኑ ከምዝ ነገረና ኣብ ድርሳኑ ከም እንምልከቶ
ቅዱስ ሚካኤል ስተታዝ ሐስካያ ደብዳቤ ሪኤ እንዲ ኽብረቶ ለታይ ዝበለ ጎይታይ በሓደራ ኣብፀሓያ ንማን ዝኾነ ይኹን ከይትህብ ከይተርኢ ኢልኒ እዩ ኢሉ ዓቂቡ እኮ የምፅዋ መናእሰይ ሕድሪ ምዕቃብ ምስጢር ምዕቃብ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ምስጢር ሃይማኖት ዘይስበኽ ምስጢር የብሉን ምስጢሩ እንታዩ ሓቂ ምስጢሩ እንታዩ ጽድቂ ምስጢሩ እንታዩ ትሕትና ምስጢሩ ፍቕርን ትዕግስትን ብዛዕባ ምስጢር ሃይማኖት ትበሃል ተሎ ኣይትንገርዎ ሕብዎ ዝበሃል ነገር የለን ነገር ግን ትሕትናን መንፈሳዊነትን ፍቕርን የዋህነትን ዝተመልኦ ክኾንና ተገብኦ ወንጌል ዝመርሖ ህዝቢ ፌስቡክ ክመርሖ እንተሎ ብወንጌል ዝስበኽ ህዝቢ ብሶሻል ሚድያ ክስበኽ እንተሎ እግዚአብሔር ዝሰቆ ክቆጻጸሮ ዝግብኦ ኣእምሮ ብቲክቶከራት ክግዛእ እንተሎ ካብዚ ንላዕሊ ኺሳራ የለን ካብዚ ንላዕሊ ውድቀትን ድሕረትን የለን ወገነይ እስቲ ወንጌል ካንብቦ እስቲ ካብ እኒ ዳንኤል ትወስዶ ትምህርቲ ዳንኤል እውን ገና ወዲ 10 ዓመት ዕሸል እዩ ነይሩ ነገር ግን ህይወቱ ንእግዚአብሔር ረኪቡ ኣብ ህይወቱ እግዚአብሔር ነጊሱ ህሊንኡ እግዚአብሔር ተቆጻጽርዎ ዝነብር ምሕደር እግዚአብሔር ዝኾነ መንእሰይ እቶም መላእክት ዝገበርዎ ተኣምራት ናይ 3 ደቂቅ ናይ ዳንኤል ናይ ባሂራን ክንምልከት ተለና ምስኒ ቅዱስ ሚካኤል ዝወዓሉ መናእሰይ እዮም እዚኦም ቅዱስ ሚካኤል ናይዞም ኣጓብዝ ህሊና ናይዞም ኣጓብዝ ህይወት ናይዞም ኣጓብዝ መነባብሮ ናይዞም መናእሰይ እዚኦም መንገዲ ጥፋት ከይኸውን ኣብ ገዛኻ መቕሰፍትን መከራን እያኣቱን ንመላእክት ዓዛዕባኻ ክእዝዞም እዩ እሞ ዝተባሃለ ተስፋ ናይ ተስፋ ቃል ሒዙ ናብ መናእሰይ ዝገስገሰ እዩ እሞ ደቂ ገዛና ደቂ ሎሚ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ወንጌል ውልድ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሪያ ዘይመነወትኩም ቤተ ክርስቲያን ስዒማ ዘይጸገበትኩም እነኹም ቤተ ክርስቲያን ገና ጥባት ኣውፅያ ክተጥውወኩም እቲ ናይ ህይወት ጸባ ኣብ ልብኹም ክተፍስሶ ተዳልዋ እንዳተጸበየትኩም መናእሰይ እቲ ሕቑፊ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሙቆት ዝተመልአ ጓጓነኹም ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝሓለ ናቤት ወፁ ናቤት ርሕቕዋ እዚ ክኸውን እኮ እዩ እዚ ከይቋርፅ እኮ እዩ እንሆ ካብቶም ቀደሞት መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ክረድእ እንመፀ ዝበለ ዳንኤል ረድኤት መልአክ ዝርከበሉ ቦታ እኮ እዚ እዩ ካብ ፍርሓት ክንድሕነሉ ንኽእል ኣይትፍራሕ መናእሰይ ትፈርሑ ትርዕዱ ኣለኹም ትጭነቑ ትህዎ ከለኹም መንፈስኩም ምርግጋእ ተስኢንዎ ሓቅኹም ሰላም ርሒቓትኩም ሰላም ከቢራትኩም ትደልይዎ መርዓ እቲ ትደልይዎ መነባብሮ እቲ ትጽበይዎ ሓዳር እቲ ክትረኽቦ ትደልዩ ስራሕ ርእስኹም ረዲኹም ቤተሰብኩም ክትሕግዙ ትምነይዎ እሱ ጸልቢ ሲኢልኩምዎ ጸልቢትኩም ፍርሓት ኣለኩም እኮ ነገር ግን ይትፍራሕ ዓጅኻ ተስኢሉ ንዳንኤል ዘጽናዕንዐ መልአክ እኮ ግን ገዙ ኣብዚኣ እያ ኣብዚኣ ክትህልው ተለኹም ናይ ዳንኤል ኣምላክ ይግዘአና ክትብሉ እንተለኹም እኮ እቲ ናብ ዳንኤል ዝተላእኸ መልአክ ናባኹም እውን ክመጽእ እኮ እዞም ደቀይ ናብዚ ዘይመጸሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ ስለዚ ታንገብር ይግበአና ምስ መን ክንጸንሕ ይግበአና ካፍቶም ብዕድመ መናእሰይ ተባሂሎም ብዘመን ግን ኣቦታትና ዝኾኑ ንዕኦም ትንመስል ከምኦም እንትንኸውን ናቶም ኣሰር እንትንኽተል ከምቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገላልጻ ኣብዚ ቆሮንቶስ 11:1 ተመሰሉ ኪያየ በከመ ኣነ እትሜሰሎ ለክርስቶስ ኣነ ንክርስቶስ ብግብሪ ብኽብሪ ከም ዝመስሎ ስኻትም እውን ንዓይ ምሰሉ ኣነ ንዑ ከም ዝኽተሎ ስኻትም እውን ብትምህርቲ ተኸተሉኒ ብደግነት ብየዋህነት ምሰሉኒ በአገልግሎት በተልእኮ ምሰሉኒ ሰሓቡኒ ኣነ ንክርስቶስ ስዒበይዎ እየ ከም ዝበሎ
نحنا نبونا نقدس باولوس مسيلنا السو كاب كريستوس كبر كم زرخبه نحنا ون كم بوتاتنا خبر كنركبنا ناي كبر بعد بيت املاكنا እግዚአብሔር ጸጉን خبرون موغسون نخلاتنا يعدلنا بحددنينا علنا دينا استي እግዚአብሔር ጻውዒት ወይ ቋረጸን نحنا ድማ እዝንና እግዚአብሔር ክፍት ንግበረው ከም ተዝበልናይ ናብ ገዛኻ መከራ ከያቱን መላእክት ብዛዕባ ካይዝዞም እዩሞ ብመንገድኻ ሁሉ ክሕልውኻ ኣብ መንገዲ ባሂራን ዝጸንሐ ባሂራን ብዘይ ምፍላጡን ኣብ ሞት ክግስግስ እንተሎ ናይ ሞት ደብዳቤ ተሸኪሙ ክኸይድ እንተሎ ኣብ መንገዲ ዝጸንሐ ንዳንኤል ዝረደአ ንኻልኦት ቅዱሳን ዝረደአ ናይ ረድኤት መልአክ ነታ ናይ ሞት ደብዳቤ ናብ ህይወት ቀይርዋ እዩሞ ኣባና ዝተጻሕፈ ብዙሕ ናይ ሞት ደብዳቤ ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክቕይረልና ናይ ባሂራን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ንረድኤት ክለኣኸና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ንክኸውን ስትብዕልልታን ብጭብጭባን እግዚአብሔር እንጠይቁ ዓደል ስለዚህ እዛ መልእኽት እዚኣ መልእኽትና እያ ናባና እውን ዝተላእኸት እያ ናባና እውን ዝተላእኸት እያ ብኻሊእ ወገን ብርሃነ ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ክብረ መላእክት ስለ ረድኤት ስለ ሓገዝ ክነግረና እንተሎ ንዕብራውያን ንእስራኤላውያን ንቤተ አይሁድ ኣብ ዝተላእኸ ኣብ ዝተጻሕፈ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ዕብራውያን 1:13 ንረኽቦ ኣኮኑ ኩሎሙ መላእክት መንፈስ እሙንቱ ወይትፌነው ለመልእክት በእንተ እልሃለዎሙ ይረሱ ህይወተ ዘለዓለም ይብል ኩሎም መላእክት መናፍስት እንዲዮም ረቀቕት እንዲዮም ንተልእኾ ዝፋጠኑ ገደል ባሕሪ ዘይዓግቶም ኣድማስ ናጀብ ዘይኽልክሎም ደቀ ሰባት ኣብ ዘለዎ ሁሉ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ተላይኹም ክበጽሑ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ዝሕዞም ነገር የለን መናፍስት እዮም ረቀቕት እዮም እሶም እንዲዮም ንመልእኽቲ ዝለኣኹ ይብል ናበዮም ዝለኣኹ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ስለ ዝግብኦም ሰባት ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረኹ ምእንቲ ዝግብኦም ሰባት ዝለኣኹ መላእክት ደይኮኑን መናፍስት ረቀቕት ደይኮኑን ብዛዕባ መን ይለኣኹ ተባሂሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ምእንቲ ዝግብኦም ሰባት መስቃሉ ዲና ይስማዕና ደሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ምእንቲ ዝግብኦም ምእንቲ ኣብዛ ዓለም እዚ ዝኸብሩ ዝነብሩ ምእንቲ ዝሽወሙ ዝሽለሙ ምእንቲ ስልጣን ሃፍቲ ዘለዎም ኣይኮነን ዝበለ ምእንታን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ስለ ዘለዎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ስለ ዝግብኦም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርሱ ስለ ዝተመረጹ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽወርሱ ብቑዓት ንዝኾኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንክወርሱ ድልዋት ንዝኾኑ ሰባት ዝለኣኹ ደ ኣይኮኑን እዚ ናብዚኦም ዝለኣኹ ንቅዱስ ሚካኤል ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ዘለና ኣነ ንስኹምን ኢና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ዝተጸዋዕና ንሕና ኢና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽንወርስ ብህይወት እንነብረሉ ቦታ ዝተዳለወልና ንዓና እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺብና ክንወርሶ ክንነብረሉ ንኽእል መንግሥተ ሰማያት ዝኣክል ቦታ ዝተዳለወልና ንዓይን ንዓኹምን እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ስለ ዘለና ቦታውን ስለ ዝተዳለወልና ንስሓውን ክንኣቱ ስለ ዝግበአና ናብኡ ክንበቅዕ ስለ ዝተጸዋዕና ምእንታና ዝለኣኹ መላእክት መናፍስት እዮም ረቀቕቲ እዮም እዚ እዩ ስለዚ ሰብ ተስፋ ኢና እዚ ዝመሰለ ተስፋ ተዳልዩልና እዩ እዚ ዝመሰለ ተስፋ ተዋሂብልና እዩ ካብ ተስፋ ኣይንፈለይ ንርሓቕ ካብቲ ተስፋ ይንውፃእ ነዚ እዩ ዳንኤል ትነገረና ኣብ ናይ ባሂራን ታሪክ እንተተመልከትና እቲ ትንቢት ደጊምና ደጋጊምና እንተተርጎምናዮ ረብሓና እንታይ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ስለ ዘለና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ስለ ዝግበአና ሰባት መላእክት ስለ ዝለኣኹልና ሰብ ተስፋ ኢና ስለዚ ብመንገድና ዕንቅፋት
نأجرنا عشوق عنقفات كي يوقعنا كي نودق كي نسنا خاخل من تانا ملاك تعزيزهم يومه أبجزانا مغصف تياتون ممنع مكراك أبجزانا كرحقيو مكراك أبجزانا خوصيو مكراك أبعدنا كاب هزبنا كتفيو انتاي انتو خوينو انتاي انتو جبرنا بتا እግዚአብሔር አብዝ ምልከቶም ሰባት ሓዲሩ ዘአዘዛ እግዚአብሔር አብዝ ምልከቶም ሰባት ሓዲሩ ብዝሕለፎ መልእኽቲ ክንመላለስ እንተለና ሓንትን እዚኣ ዘመን ዝገዝአና ዘይኮናስ ዘመን እንገዝእ ንኹን ዓለም ኣብ ልዕለና ዝስልጥነልና ዘይኮናስ ኣብ ልዕሊ ዓለም ንሕና ንሰልጥን ኣብ ልዕሊ ዓለም ንሰልጥን ኣብ መጽሓፈ ኪዳን ኩሉ ግዜ ዝጽለይ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝመስገነሉ ታይ ዝብል ስማ እግዚኦ እለኪያከ ይስእሉ እግዚኦ እለዘንስእለከ ኢንሰተት አላ በስክየት ዲበ ጸላኢነ ሃሉ እምሂጠተ ጸላኢ ነትዓቀ ንሕና ናይ ዘለዓለም ልመናና ስማዕ እንልምነካ ንሕና ከይንኽሰስ ከይንውቀስ ከይንቃለል ከይንነዓቕ ኣብ ልዕል ጸላኢና ሰልጢና ክንነብር ምእንታን ካብ ናይ ጸላኢ ዕንቅፋት መሰናኽል ክንሕሎ ምእንታን ልመናና ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላክ ልመናና ይስምዓና መጽሓፈ ኪዳን ኩሉ ግዜ ኪዳን ክበጽሕ ተሎ ብግዕዝ ቋንቋ እንዳኾነ ኩላትና ስለ ዘይንሰምዖ እምበር ዓብዪ ጸሎት ኣብ ልዕል ጸላኢና ንምክተሉ ናይ ሰይፍ ዕጥቂ ጸላኢና ዲያብሎስ ነጥቅዐሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ንጎንጎ ቤተ ክርስቲያን ትጽልዮ እምሂጠተ ጸላኢነ ተዓቀ ካብ ናይ ዲያብሎስ ምትላል ካብ ናይ ዲያብሎስ ተንኮል ካብ ናይ ዲያብሎስ መጻወድያ ክንወፅእ ምእንታን ልመናና ስማዕ ዳበለ ትጽሊ ስለዚ ልመናና እንተሰሚዕና እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝረድኡና መላእክቲ ይልእኸልና ኣሎ ስለዚ መናእሰይ ደቅና መናእሰይ ሕዋትና ኣሓትና ኣወዳትን ኣዋልድን ኩልና ብብጾታና ብብማዕረግና ብብመነባብሮና ብብክፍልና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ኮይንና ናይ 666 ዝበሃል ናይ ሐሳዊ መሲህ ምልክት ናይ ሐሳዊ መሲህ ዋዜማ እንተይገዘአና በታ ድምፅ እግዚአብሔር በታ መልእኽት እግዚአብሔር ሕገ ወንጌል በታ ቁንዑቲ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ዘይብላ ጽሩይቲ ካብዚ ሓፍ ቢላ ናብ መንግስተ ሰማያት ናብ ዘላለም ሕይወት ክትእትወና ትኽእል ሕገ ወንጌል በኣ ክንመላለስ በኣውን ጸኒዕና ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን መልአከ ከሰላም መልአከ ሰላምነ መልአከ ሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል በእንቲአ ሊቀ መላእክት
ሚካኤል መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምን መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል እስክቢና ሊቀ መላእክት መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላም መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ መላከ ሰላምነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ ናይ መላእክት ሓለቓ መላከ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ንባሂራንን ንሰለስቱ ደቂቅን ንዳንኤልን ከም ዝረድአ ነቲ ሃይማኖት ተረኪቡ ዝዕቅብ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኪቡ ዘቐጽል ነቲ ቤተ ክርስቲያንን ሃይማኖትን ህዝብን ሃገርን ተረኪቡ ጽባሕ ንግሆ ነቲ ዓዲ ክገብራ ዝኽእል መንእሰይ ክረድአልና ቅዱስ ሚካኤል ብጸሎት በረድኤት ካባና ኣይፈለ ነቶም መናእሰይ ዝረዳ ኣምላክ ሕዝውን መናእሰይ ይርደአልና ነቶም መናእሰይ ኣይትፍርሑ ዝበሎም መልአክ ሕዝውን ኣጅኹም ኣይትፍርሑ ክብለልና ነቶም መናእሰይ ናይ ሞት ደብዳቤኦም ናብ ህይወት ዝቐየረ ኣምላክ መናእሰይ ናይ ሞት ደብዳቤኦም ናብ ህይወት ክቕይረሎም ናይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ሰላም ፍቕሪ ብሕረት በረከት ምስ ኩላትና ይኹን ንቤተ ክርስቲያንና ንሃይማኖትና ንህዝብና ንዓድና ንዓለሙ ሁሉ
ዓለም ክርበሽ ዓለም ክናወፅ እንተሎ ኣብ ልዕለና ዝበፅሕ መከራሪና ኢና እሞ ናይ ሰላም ኣምላክ ናይ ሰላም ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ክልኸልና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና።